अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल वी होप आप सब ठीक ठाक होंगे खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं, उसका टाइटल है टाइटल है जी ट्रांसफॉर्मिंग ढाका सिटी अ ग्लिम्स इनटू द न्यू मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर। रेड बीडी का चैनल है जिसकी ये वीडियो है और खास तौर पे ये बताना चाहेंगे ये एक सजेस्टेड वीडियो है और इस चैनल के बारे में ये बात करना चाहेंगे कि बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं हाँ जी। इसकी बिल्कुल। और अपडेट्स बड़ी अच्छी देते हैं। हाँ जी। सो आज न्यू मॉडर्न ढाका के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर ये दिखाने वाले हैं, मेरा ख्याल है काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। चलते हैं वीडियो देखते हैं, उसके बाद करते हैं डिस्कशन। चलने से पहले वीडियो को स्टार्ट करें, चैनल पे नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और हमें आपके रिएक्ट नेबर्स। चलें जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं 3, 2, 1 एंड गो। আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? দেশ এবং প্রবাস থেকে যারা ভিডিওটি দেখছেন আপনাদের সকলকে স্বাগতম। বদলে যাচ্ছে ঢাকার পূর্বাঞ্চল, তৈরি হয়েছে নতুন আবাসিক এলাকা। 300 ফিট সড়কটির পাশেই বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা, তার পাশেই 100 ফিট সড়ক বা মাদানী এভিনিউ, সেখানেও গড়ে উঠছে নতুন নতুন ভবন। মাদানী এভিনিউটি যুক্ত হয়েছে জলসিঁড়ি আবাসনের সাথে। মাদানী এভিনিউ সড়কটি বসুন্ধরা জলসিঁড়ি থেকে পূর্বাচল এক্সপ্রেসওয়ের সাথেও সংযুক্ত হয়েছে। সেখান থেকে পূর্বাচল, ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়ক, ঢাকা সিলেট মহাসড়কের দিকেও যাওয়া যায়। সেই সাথে এখানে গড়ে উঠছে অনেক আধুনিক স্থাপনা, লেক পার্ক, খেলার মাঠ। কি রয়েছে ঢাকার এই অংশগুলোতে সেগুলো দেখে আসি। চলুন তাহলে আজকের ভিডিওটি শুরু করা যাক। এটি হচ্ছে পূর্বাচল এক্সপ্রেসওয়ে সড়ক আর এই সড়কটি হচ্ছে মাদানী এভিনিউ। এই অংশ জুড়েই হচ্ছে নতুন আবাসিক এলাকা। এটি হচ্ছে শীতলক্ষা নদী। এখানেও আরো বেশ কিছু নতুন আবাসিক এলাকাও গড়ে উঠছে। এই জায়গাটি স্যাটেলাইট ম্যাপ দিয়ে দেখাই। এটি হচ্ছে বসুন্ধরা। মাদানী এভিনিউটির পাশেই এটি মাদানী সিটি। এই জায়গাটিতে জলসিঁড়ি আবাসন আর এই দিকটি পূর্বাচল আবাসিক এলাকা। কাঞ্চন সেতু পার হয়ে একটু সামনে আসার পর এই স্থানটিতেই তৈরি হচ্ছে পূর্বাচল আমেরিকান সিটি। এছাড়াও আশপাশে আরো বেশ কিছু আবাসন প্রকল্প গড়ে উঠছে। এটি আফতাবনগর। এই জায়গাগুলো খালি রয়েছে, ভবিষ্যৎ হয়তো এই জায়গাগুলো এরকম থাকবে না। এই সড়কটি হচ্ছে 100 ফিট বা মাদানী এভিনিউ। অনেকদিন পর এখানে আসলাম। এই সড়কটিকেও প্রশস্ত করার কাজ চলছিল, যেটির বেশিরভাগ অংশের কাজই হয়ে গেছে। সড়কের সামনের অংশটি চলে গেছে নতুন বাজার আর প্রধান সড়কের অপর প্রান্তটি গুলশান বনানী। বাম পাশটি গেছে বাড্ডা রামপুরা আর ডান পাশটি কুড়িলে। মেট্রো রেলের এমআরটি লাইন 5 যেটি সাভারের হেমায়তপুর থেকে শুরু হয়ে মিরপুর 10, কচুক্ষেত, বনানী, গুলশান হয়ে এই সড়কটির সামনে মোড়ে এসে শেষ হবে। বাম পাশের এই জায়গাটিতে বাংলাদেশের একটি অত্যাধুনিক স্থাপনা তৈরি হচ্ছে। এটি অনন্ত হোটেল এন্ড রিসোর্ট। এখানে ফিনিশিং এর কাজগুলো যখন হয়ে যাবে তখন এটি দেখতে এরকম হবে। प्लान बहुत खूबसूरत है। মাদানী এভিনিউ এই সড়কটির সামনের অংশটি চলে গেছে জলসিঁড়ি আবাসনে আর বাম পাশটি বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায়। এই সড়কটি একদম সোজা পূর্বাচল এক্সপ্রেসওয়ের সাথে সংযুক্ত হয়েছে। এখানে বাম পাশে খেলার একটি মাঠ আর ডান পাশে বসুন্ধরা গলফ ড্রাইভিং রেঞ্জ। এটিরও মূল অবকাঠামোর কাজগুলো হয়ে গেছে, এখন এখানে ফিনিশিং এর কাজগুলো চলছে। बहुत जबरदस्त। अच्छा प्लान चीजों को देखना शुरू से वो नजर বসুন্ধরাতে आता है। প্রবেশের এই জায়গা থেকে আরেকটু সামনে গিয়ে ডান পাশেই মাদানী সিটি। मदनी सिटी मदनी ডান পাশে এটি बहुत ইউনাইটেড बड़ी সিটিতে প্রবেশ পথ আর বাম পাশে বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় এটি আরেকটি প্রবেশের গেট। এই সড়কটি পূর্বাচল এক্সপ্রেসওয়ের সাথে সংযুক্ত হয়েছে, একটু পর সেদিকেও যাব। পূর্বাচল মাদানী সিটিতে এক্সপ্রেসওয়ে প্রবেশের রাস্তা। পথটি দেখা যাচ্ছে সুন্দর করে সাজানো হয়েছে আর এখানেই এই আবাসিক এলাকাটির মসজিদ। আলহামদুলিল্লাহ খুব সুন্দর একটি মসজিদ হয়েছে। নতুন নতুন যেসব আবাসিক এলাকা গড়ে উঠছে সেখানে যেন খেলার মাঠ, লেক পার্ক এবং সবুজায়ন করে গড়ে তোলা হয়। বাম পাশে এটি ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি আর এটি ইউনিভার্সিটির মাঠ। अच्छा वो यूनिवर्सिटी का यूआई মসজিদটির উপরে বেশ বড় একটি গম্বুজ, তার পাশে মিনার, চারপাশটিকে সুন্দর করে সাজানো হয়েছে। এটির বাহিরের দিকটি দেখতে যেরকম সুন্দর, এটির ভিতরটিকেও সুন্দর করে সাজানো হয়েছে। মসজিদটির ভেতরে চারপাশটি খোলামেলা, উপরে মাঝখানে যে খালি গোল অংশ দেখা যাচ্ছে এটির উপর দিকটি গম্বুজ। মসজিদটি 4 তলা বিশিষ্ট। এখানে 6 পাখার বেশ বড় আকৃতির ফ্যান রয়েছে। এখানে এসে ভালো লাগলো। এই মসজিদটির নাম মসজিদ আল মুস্তফা। এবার এখানের ইউনাইটেড সিটির বর্তমানে কি অবস্থায় রয়েছে সেটি দেখে আসি। ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, এটি ডান পাশে। এখানে অনেক বহুতল ভবন তৈরি হচ্ছে। यूनिवर्सिटी यूआई এই ভবনটি ইউনাইটেড মেডিকেল কলেজ হসপিটাল। मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल আর 5-6 বছর পর হয়তো এখানে আশপাশে যে খালি জায়গাগুলো রয়েছে সেটি হয়তো বিভিন্ন ভবনে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। এখানেও আশপাশে বেশ কিছু দৃষ্টিনন্দন অ্যাপার্টমেন্ট ভবন তৈরি হয়েছে।
ये अपार्टमेंट्स हैं, हाँ। मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल है, हाँ हाँ। এবার মাদানী এভিনিউ থেকে বাম পাশে বসুন্ধরার দিকে যে সড়কটি গেছে চলুন সেই অংশটি দেখে আসি। मदनी एवेन्यू दिखा दिया, वसुंधरा की साइड जा रहे हैं। बड़ा जबरदस्त এই दिखा रहे हैं সড়কটি ना। পূর্বাচল এক্সপ্রেসওয়ের যে প্রথম ইন্টারসেকশন রয়েছে সেটির সাথে সংযুক্ত হয়েছে। এই সড়কটিতে রাজশাহীর মতো প্রজাপতি সড়কবাতি রয়েছে। ডান পাশের খালি অংশটিতে তৈরি হবে বসুন্ধরা টগি ক্লাব। मटेरियल्स पड़े हुए हैं सारे साइड में। এখান থেকে সড়কের সামনের অংশটি চলে গেছে বসুন্ধরা এল ব্লকে। পূর্বাচল এক্সপ্রেসওয়ের সাথে এই রাস্তাটি সংযুক্ত হওয়ার ফলে এখানে আশপাশে দেখা যাচ্ছে অসংখ্য বহুতল ভবন তৈরি হচ্ছে। আর সড়কটির ডান পাশটি চলে গেছে এন ব্লকে। সড়কটির বাকি অংশ এখানে পূর্বাচল এক্সপ্রেসওয়েটির যে প্রথম ইন্টারসেকশন রয়েছে সেটির এখানে এসে সংযুক্ত হয়েছে। সড়কের সামনের দিকটি কাঞ্চন সেতু হয়ে সিলেট এবং চট্টগ্রাম মহাসড়কের দিকে গেছে। এটি হচ্ছে বসুন্ধরার এন ব্লক। এখানে এই বসুন্ধরা স্পোর্টস সিটি। স্পোর্টস সিটিতে প্রবেশের ডান পাশে এটি হচ্ছে মসজিদ। এটি নির্মাণ কাজ চলছে। এখানে বেশ কিছু মাঠ রয়েছে, প্যাডেল গ্রাউন্ড, ফুটবল গ্রাউন্ড, গোল্ডস জিম, এছাড়াও আরো বেশ কিছু মাঠের কাজ চলছে। सारे कोच बने हुए। সামনে এটি স্পোর্টস সিটি ক্রিকেট মাঠ। ক্রিকেট মাঠটির পাশে এটি বসুন্ধরা কিংস অ্যারিনা। और देखो ना गेम के हिसाब से कोर्ट्स बने हुए हैं। সামনে এটি বসুন্ধরা পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ। এটির সামনে তৈরি হচ্ছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম। ये स्कूल और कॉलेज है, वो स्टेडियम बन रहा है वहाँ पर। हाँ तो वो बिल्कुल देखो ना उसके पीछे आ रहा है। এখানেও বেশ কিছু মাঠের কাজ হয়েছে, ফিনিশিং এর কাজগুলো চলছে। स्पोर्ट्स का ज्यादा ख्याल रखा गया है। সামনে শীতলক্ষ্যা নদীর অপর প্রান্তটি জলসিঁড়ি। এবার মাদানী এভিনিউয়ের এখান থেকে জলসিঁড়ির দিকে যাব। এই সড়কটি আগে 2 লেনের ছিল, পরে এটিকে প্রশস্ত করে 6 লেন করা হয়েছে। এখানে আশপাশে যে খালি জায়গাগুলো রয়েছে এগুলো যখন পরিপূর্ণ হয়ে যাবে তখন এই সড়কে যানবাহনের চাপ অনেক বেড়ে যাবে। এদিক দিয়ে যাওয়ার পথে দেখতে পেলাম সেতুগুলোর উপর কার্পেটিং এর কাজগুলো বাকি আছে। ये देखो सारी 3 साइड्स दिखाती हैं आप इधर चल। এটি গো কার্ট কোর্ট সাইট। এখানে অসংখ্য গাছ রয়েছে যার কারণে দেখতেও ভালো লাগছে। এখানে আশপাশে রেস্টুরেন্ট, বাচ্চাদের খেলার রাইডও রয়েছে। रिजॉर्ट लगा रिजॉर्ट ना। এই সড়ক এবং সামনে বালু নদীতে সেতু হওয়ার ফলে এদিক দিয়ে জলসিঁড়িতে যাওয়া সহজ হয়েছে। সামনে বাম পাশে যে দৃষ্টিনন্দন ভবন এটি ইউনাইটেড গ্রুপের অফিস। यूनाइटेड ग्रुप के ऑफिसेस हैं यहाँ पे। हाँ बहुत अच्छे लग रहे हैं ना। ये उधर वाइट दीवारें वो रिजॉर्ट। हाँ সামনে এখানে বালু নদী। এখানে আশপাশের জায়গাগুলো খালি রয়েছে। বাম পাশের এই জায়গাগুলো বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা। ये वसुंधरा এটি বালু নদী। সামনে জলসিঁড়ি আবাসন। সেতুর নিচের এই অংশে একটি ইউটার্ন করা হয়েছে। এদিকেও সড়কের কাজগুলো হয়েছে। সামনে যে ওভারপাস, আন্ডারপাসের কাজ চলছিল সেগুলোর ফিনিশিং এর কাজগুলো বাকি আছে। रोड नेटवर्क बहुत जबरदस्त बन रहा है ये वाला। এখান থেকে সড়কটি 8 লেন, মাঝে 2টি লেন এক্সপ্রেসওয়ের মতো আর তার দুপাশে সার্ভিস লেন। देखो ना आगे एलिवेटेड चल रहा है। এখানে আন্ডারপাসের ফিনিশিং এর কাজটি বাকি আছে। বাম পাশটি চলে গেছে জলসিঁড়ি। ये जलसिरी की साइड। এটি জলসিঁড়ি সেন্ট্রাল পার্ক। সড়কের সামনের এই অংশটি পূর্বাচল এক্সপ্রেসওয়ে 4 নম্বর ইন্টারসেকশনের সাথে সংযুক্ত হয়েছে। জলসিঁড়ি একটি পরিকল্পিত আবাসন নগরী। এখানে এখন প্রচুর অ্যাপার্টমেন্ট তৈরি হচ্ছে। লেক, পার্ক, খেলার মাঠ সবকিছু পরিকল্পিতভাবে করা। अभी उधर वो दुबई वाला वो दे दिया ना उन्होंने। वाटर बॉडीज कितनी अच्छी लग रही है मुझे। এটি জলসিঁড়িতে গলফ ক্লাব। এই জায়গাটিও দেখা যাচ্ছে সুন্দর করে সাজানো হয়েছে।
এটি আবাসিক এলাকাটির ভিতর লম্বা একটি দৃষ্টিনন্দন পার্ক হবে। इन जगहों पे पार्क्स आएंगे। জলসিঁড়ি থেকে মাদানী এভিনিউ এবং পূর্বাচল দুটোরই সংযোগ হয়েছে। আর এই জায়গাটি নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে। আর 5 থেকে 6 বছর পর হয়তো পুরোপুরি বদলে যাবে ঢাকার এই পূর্বাঞ্চলগুলো। নতুন নতুন আবাসিক এলাকাগুলোতে যেন খেলার মাঠ, লেক পার্ক, পানি নিষ্কাশনের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা, পরিকল্পিতভাবে গাছ লাগিয়েও যেন সৌন্দর্যবর্ধন করা হয়। ভিডিওটি কেমন লাগলো কমেন্ট করে জানাবেন। ভালো লেগে থাকলে লাইক এবং শেয়ার করে অন্যদেরকেও দেখার সুযোগ করে দেবেন। দেশ এবং প্রবাস থেকে এতক্ষণ ধরে যারা ভিডিওটি দেখলেন আপনাদের সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ। बहुत ज़बरदस्त वीडियो। और वही बात है ना कि हमने शुरू में ये चीज़ डिस्कस की थी कि जिस तरह से इंफॉर्मेशन देते हैं ये इंफ्रास्ट्रक्चर को, मतलब आप देखो कि उन्होंने किस तरह से कैप्चर किया है अपनी ऑडियंस को समझाने के लिए। जो ड्रोन विजुअल्स उन्होंने और आप दिखाए वो बड़े देखिए ड्रोन ज़बरदस्त विजुअल हैं। से भी पहले जिस तरह से उन्होंने मैप पे एक दफा समझा दिया कि आज हम दिया देखने है। क्या क्या जा रहे हैं। हाँ, एक बड़ी बिल्कुल। एक्सप्रेसवे जिसके इर्द गिर्द के 4 इलाके उन्होंने हमें हाँ, दिखाए हाँ हैं। जी, बिल्कुल और इसी जब वो तरह वैसे से। ड्रोन व्यूज के हिसाब से दिखा रहे थे तो वो उसी भी हर दफा एक्सप्रेसवे वो के हिसाब रोड से से लीड देते टर्न थे। कर रहे टर्न हैं दे उसके रहे थे, हिसाब से। बिल्कुल है। अच्छा, जो इलाके यहाँ पे दिखाए गए वो हमारी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक पूर्वचल था, मदनी मदनी जालशीरी एवेन्यू, जालशीरी और और बसुंधरा बसुंधरा। सिटी। और जिस तरह से वो रोड के साथ साथ समझाया उन्होंने, वो चीजें दिखाई, आप ये देखो कि बड़ा जबरदस्त प्लान सिटी बन रहा है। बहुत मतलब सही ये है, जगह बहुत। बड़ी खूबसूरत बनेगी जब तैयार हो उसको जाएगी। मॉडर्न का है ना, तो वाकई में वो मॉडर्न है, Modern बड़ी है, अच्छी प्लानिंग है उसकी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ऐसी। और खास तौर पे जो माशाल्लाह वो मस्जिद मुस्तफा मस्जिद दिखाई है, मुस्तफा Yes, बहुत बहुत खूबसूरत। ज्यादा बिल्कुल, बहुत खूबसूरत खूबसूरत, थी, ऐसे खुली खुली ना खूबसूरत बनी खूबसूरत हुई है। बनी हुई है। और उसके साथ फिर यूआईयू की जो यूनिवर्सिटी है, फिर मेडिकल कॉलेज है। है। अच्छा, वो कॉम्प्लेक्सेस भी बड़े जबरदस्त अच्छा, और हाँ आप जी, देखें कि बिल्कुल। वैसे तो एक स्पोर्ट्स एवेन्यू टोटली अलग था इस सिटी के हाँ, अंदर, जी। लेकिन हर जगह पर जो यूनिवर्सिटी हमने देखी है उसका भी एक अलग से बहुत बड़ा स्पोर्ट्स बहुत कॉम्प्लेक्स बड़ा नजर बन आता रहा है। है। मतलब ओवरऑल अगर बात करें ना एक एक चीज को डिस्कस करने की बजाय, तो हमें ये नजर आ रहा है कि रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस बहुत अच्छे बन रहे हैं, उसके साथ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस बहुत अच्छे बन बहुत रहे अच्छे हैं, बन रहे हैं। होटल्स आएंगे यहाँ पे, मॉडर्न lakes कितनी रिजॉर्ट्स अच्छी लग हैं, रही हैं। ग्रीन रिजॉर्ट्स हैं, एरियाज हैं, ऑफिसेज हैं। बिल्कुल वाटर बॉडीज हैं, जिससे बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। खूबसूरत लगेगा। अच्छा, और उसके बाद अगर रोड नेटवर्क की बात करें तो आउटस्टैंडिंग, बहुत खूबसूरत। जबरदस्त, और बहुत ये अच्छा। एग्जैक्टली वैसा ही रोड नेटवर्क है जिस तरह हम किसी बाहर की सिटी में देखते हैं, जैसे हाँ, हमने हाँ जी। न्यूयॉर्क वगैरह या अमेरिका की किसी जगह बिल्कुल, पर मतलब देखी। बड़ा जबरदस्त डिजाइन किया जा रहा ऐसा है ही उस है। चीज को। और आगे देखो वो जो इंटरचेंजेस दिखाए हैं उन्होंने, वो कितने खूबसूरत थे। और फिर उन्होंने बताया ना कि ये एक्सप्रेस वेज आगे सिलेट और चिटागोंग चिटागोंग हाईवेज के के साथ साथ कनेक्ट कर दी Connect- जाएंगी, हाँ सो जी। कनेक्टिविटी बेहतरीन हो जाएगी यहाँ पे। बिल्कुल। और उसके बाद आप ये चीज भी देखो कि हमने जितनी रिसर्च की, ये वीडियो देख के हमें थोड़ा सा अंदाजा हुआ, तो हमारी रिसर्च के मुताबिक फ्यूचर में यहाँ पे मेट्रो लाइन 5 भी 5 भी आएगी। आएगी, अब बिल्कुल। ऐसा है या नहीं है वो तो आप लोग ही हमें लेकिन अगर तो बताएंगे। आ जाती है तो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी बहुत होगी। बहुत अच्छी थी, अच्छी क्योंकि हो जाएगी, वीडियो में बिल्कुल। ऐसी कोई बात हमें सुनने को नहीं मिली। नहीं बाकी मिली। ये चीज आप कंफर्म कीजिएगा। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए ना, तो 5 से 6 साल के अरसे के अंदर ये जगह जब बिल्कुल तैयार हो जाती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन होगा और बड़ा मॉडर्न और बड़ा खूबसूरत इलाका होगा। बिल्कुल। बहुत अच्छी वीडियो थी। बाकी कुछ आप हमें बताना चाहते हैं तो जरूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी, हमारा रिएक्शन कैसा लगा, हमें जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।